Hola, soy yo de nuevo, Ksenia, la chica rusa que aprendió castellano viendo telenovelas. Y aquí conmigo está Janina, mi ayudante muñequil, que hoy os va a presentar un libro que me ha llegado ayer y que es un libro de leyendas irlandeses. Yo he pensado que nadie mejor que ella, que es tan pelirroja, flamante, puede presentaros ese libro. Además, su outfit, su ropa es tan hermosa y tan parecida a la ropa de los personajes de cuentos de hadas que ella es la personita muñequil más adecuada para presentaros ese libro, para hablar un poco de él. Здравствуйте, это снова я, Ксения, русская девушка, выучившая испанский язык по латиноамериканским сериалам. И сегодня со мной Янина, моя кукольная помощница, которая хочет представить вам книгу ирландских легенд, которую я приобрела вчера. Мне показалось, что Янина самая подходящая девушка из моей кукольной семьи, чтобы рассказать вам об этой книге, потому что и сама она вся такая рыжеволосая, волосы у нее словно pălaще plamea, y ella tiene un pelo rojo como las llamas de un fuego ardiente. И мне бы очень хотелось, чтобы именно она представила вам эту книгу ирландских преданий. Pues me parece que Janina tiene algo de magia en su mirada, porque si miráis con mucha atención vais a ver que muy hondo en el fondo de sus ojos, que tienen un color entre verde y azul oscuro, están las estrellas. У Янины такие ярко-рыжие волосы, как пылающее пламя костра. И мне кажется, есть в ней что-то такое магическое, потому что если вы получше заглянете в ее глаза, цвет которых варьируется между зеленым и темно-синим, вы увидите в них звезды. И мне кажется, именно поэтому она может вам рассказать что-то об ирландских leyendas y сказках. La verdad es que yo he comprado ese libro porque me encantó tanto la tapa, que es la tapa dura, como las ilustraciones que hay dentro. Además, yo no estoy acostumbrada a leer las leyendas irlandesas, casi no sé nada de esa cultura de Irlanda. Y me encantaría sumergirme en un mundo mágico y creo que un poco asustante, como siempre es el mundo de las leyendas antiguas. Y por eso os invito a embarcarse conmigo en ese viaje. Ну, я купила эту книгу, потому что мне очень понравился ее красивый переплет и понравились иллюстрации. И к тому же еще и потому, что я практически ничего не знаю об ирландских легендах. Мне этот мир не знаком, и мне захотелось погрузиться в эту таинственную вселенную. Думаю, что она полна приключений, тайн и, наверное, чего-то пугающего, потому что в старинных легендах всегда много пугающего. И приглашаю вас со мной отправиться в это путешествие. Vamos a dejar a Janina aquí cerca, ostavим Janinu здесь поближе y vamos a abrir ese libro. Aquí en la parte de detrás hay una pequeña descripción del autor de ese libro, porque aunque son las leyendas folclóricas, había una persona que las había recopilado en un libro. Здесь на задней обложке рассказ о человеке, который собрал эти легенды в одну книгу. Voy a leer y voy a traducirlo, bueno, lo voy a traducir de ruso a castellano, o sea, hablaré en castellano y luego leeré lo que está escrito en ruso. И я сначала прочту это на испанском, а потом прочту так, как написано здесь, на русском языке.
Irlanda es un país lleno de encanto con una historia antigua y uno de los popularizadores más famosos de sus leyendas antiguas era James Stephens. El futuro escritor nació en Dublín en los últimos años del siglo XIX. La niñez del niño era muy triste. Su padre recibía un salario muy pero muy pequeño y murió cuando James tenía apenas 2 años de edad. Y su educación primaria, el pequeño James recibió en una de las escuelas de los barrios donde vivían los funcionarios de las fábricas. Esas escuelas fueron creadas a mediados del siglo XIX para los niños de las familias pobres. En 1896, James empezó a trabajar y recibía un salario muy pequeño, muy pobre. Y solamente su interés por la historia de Irlanda le salvaba de la tristeza de sus días grises. Pronto el joven se integró al grupo el Renacimiento literario irlandés, formado por cientistas, músicos, poetas, escritores que querían desarrollar el arte irlandés. En 1912, Stephens terminó su primer libro, Un canto lleno de oro. No era simplemente una recopilación de cuentos y no eran solamente las leyendas antiguas, pero algo totalmente especial, una cosa aparte, porque Stephens llenó su texto de pinceladas de humor, ironía y muchísimos comentarios con alusiones al folclore irlandés. El talento literario peculiar e interesante de Stephens también se manifestó en otra recopilación de su autoría que se llama Leyendas Irlandesas y cuya estilística también es única. Stephens luego escribió muchísimas obras más y todas ellas eran basadas en el folclore irlandés. El escritor tuvo una vida larga y fructífera. Él falleció cuando tenía ya más de 90 años en los fines del mes de diciembre de 1950 y dejó como legado muchos poemas y versos, varias novelas y varias recopilaciones de leyendas reescritas de una forma artística y leyendas es leyendas. Es muy interesante conocer el folclore irlandés, el legado cultural folclórico de Irlanda. Esa recopilación tiene unas ilustraciones que adornan los textos. Las ilustraciones están hechas por un artista llamado Arthur Rackham, que es considerado un maestro del siglo de oro de la ilustración literaria británica. En 1920, cuando las leyendas irlandesas, ese libro que ahora estoy teniendo entre mis manos, eran publicadas, Rackham tenía 53 años. Era el tiempo de su florecimiento artístico, el inicio de su camino vital, de su vida. Nos recuerda un poco la historia de Stephens, porque el joven Rackham también empezó su vida independiente trabajando por un salario más que humilde, pero luego
él no se conformó con eso y quiso hacer un trabajo más artístico. Empezó a tomar clases de dibujo. Después de un poco de tiempo, en el inicio del siglo XX, Rechem ya pues pudo crear para sí mismo una reputación de un maestro reconocido de ilustración literaria. Los dibujos hechos por Rechem muy a menudo adornaban las ediciones de lujo de varios libros y los originales de sus dibujos eran exhibidas en numerosas exhibiciones en todo el mundo, por ejemplo en el Museo del Louvre, y también se vendían en pues ¿cómo decirlo? Acciones, no sé cómo decirlo porque me viene a la mente la palabra leilón, que es una palabra en portugués. Se vendían internacionальmente. Ладно, я прочла то, что было написано на задней обложке книги об авторе этого сборника и об иллюстраторе этого сборника. Текст был написан на русском языке, и я его сразу в уме переводила на испанский и зачитывала вам. Теперь прочту так, как было написано на русском. Ирландия – колоритная страна со своей древней историей. Известным популяризатором ее древних мифов стал Джеймс Стивенс. Будущий писатель появился на свет в Дублине в последней четверти XIX века. Детство мальчика было безрадостным. Его отец, обычный посыльный, получал более чем скромное жалование. Он скончался, когда Джеймсу едва исполнилось 2 года. Азы начального образования Стивенс получил в одной из протестантских промышленных школ. Такие заведения были созданы в Ирландии в середине XIX века для мальчиков из беднейших семей. В 1896 году Джеймс стал клерком с мизерным окладом. От серости унылых будней молодого человека спасал интерес к истории Ирландии. Вскоре юноша стал членом группы «Ирландское литературное возрождение», куда входили ученые, музыканты, поэты и писатели, стремившиеся развивать ирландское искусство. В 1912 году Стивенс закончил работу над книгой «Кувшин с золотом». Это был не просто сборник сказок и не изложение древних мифов, а нечто совершенно особенное. Стивенс обильно нашпиговал свой текст юмором, ироничными комментариями и многочисленными отсылками к ирландскому фольклору. Самобытный литературный талант Стивенса ярко проявился и в другом его сборнике «Ирландские предания», чья стилистика также уникальна. Стивенс стал автором и многих других произведений, основанных на ирландском фольклоре. Писатель прожил долгую жизнь. Он скончался, разменяв 9-й десяток в конце декабря 1950 года. После него осталось множество стихов, несколько романов и сборники творчески переработанных легенд, по которым знакомиться с фольклором Ирландии интересно и по сей день. В этом издании текст ирландских преданий украшают работы знаменитого британского художника Артура Рекхэма, которого заслуженно считают выдающимся мастером Золотого века британской книжной иллюстрации. В 1920 году, когда были опубликованы ирландские предания, Рекхэму было 53 года, пора творческого расцвета. Начало его жизненного пути немного напоминало историю Стивенса. Юный Рекхэм начал самостоятельную жизнь со скромной должности клерка. Однако канцелярская рутина Артура совершенно не устраивала. Ему хотелось заняться какой-то более творческой работой, и в результате он начал брать уроки рисования. Прошло не так уж много времени, и к началу 20 века Рекхэм снискал себе репутацию признанного мастера книжных иллюстраций. Рисунки Рекхэма часто украшали шикарные дорогие издания, оригиналы же нередко выставлялись на многочисленных выставках, в том числе и в Лувре, и продавались на международных художественных аукционах. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito lo que hay dentro de este libro, porque tiene tanto texto como ilustraciones. Por ejemplo, mirad, aquí tenemos una especie de guerrero y una doncella. A lo mejor él la está salvando
parece que están dentro de un mar. Давайте посмотрим на рисунки и на текст, который находится внутри книги. Вот, например, какая-то дева и воин, и похоже, что они находятся в море. Так выглядит, что он ее спасает. Подписи я не вижу, потому что книга повернута к камере, я не смотрю. Вот, мы так просто немного полистаем. Como siempre, me encanta el olor a libros. Es un olor mágico que nos invita a sumergirnos en un mundo todavía desconocido, a descubrir cosas nuevas, historias nuevas, fantasías y magia. Мне нравится запах новых книг. Этот запах, он приглашает нас погрузиться в еще неизвестный новый мир, открыть что-то новое, полное магии, полное неизвестности. Bueno, aquí tenemos algo como un grabado. No voy a hacerlo por mucho tiempo, no voy a hojear el libro por mucho tiempo porque os vais a aburrir simplemente algunas ilustraciones. Aquí os va otra ilustración, es la misma que adorna la tapa del libro. Bueno, una más y ya vamos a cerrar, ¿vale? A ver. Aquí está. Bueno, me parece que es una edición hermosísima y bella y creo que me llevará muchísimas horas y días de aventuras, de belleza literaria y de cosas interesantes. Bueno, con eso vamos a terminar nuestro pequeño video y Janina, la pelirroja, que ahora mismo encarna una doncella irlandesa, os dice hasta luego, hasta la próxima. Что ж, мне кажется, это прекрасная книга, которая подарит мне немало часов увлекательного чтения, волшебства и приключений. А золотоволосая Янина, которая сейчас представляет собой ирландскую деву, говорит вам до свидания, до скорых встреч.